मेरा नाम भंवर राठौर है। मैं भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो का प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने कलकत्ता में डिज़ाइन एग्जीबिशन रखा है। ये हर साल कलकत्ता में होता है। पूरे इंडिया में हम 12 सिटीज़ में ये करते हैं। कलकत्ता में ये डिज़ाइन एग्जीबिशन करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि यहाँ पे लोगों को डिज़ाइन के बारे में नॉलेज हो। डिज़ाइन में फ़ैशन डिज़ाइन, इंटीरियर, कार डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, आर्किटेक्ट, इंटीरियर, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। IIT जो इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, वो IIT ने भी अब डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी स्टूडेंट डिज़ाइन में जा सकता है। तो हम लोग आज जो ये एग्जीबिशन किया है वो डिज़ाइन की अवेयरनेस के लिए किया है कि डिज़ाइन भी एक अच्छी फील्ड है भविष्य में। और इंडिया में अगर हम देखें तो टॉप 20 फैशन सिटी को भी अगर देखें तो इंडिया में एक भी सिटी नहीं है, ना मुंबई है ना कलकत्ता है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया में डिज़ाइन 1961 में स्टार्ट हुआ और बाहर पेरिस जैसी सिटी में यहाँ डिज़ाइन करीबन 400 साल पहले डिज़ाइन स्टार्ट हो गया। तो NID के आने के बाद धीरे धीरे और डिज़ाइन कॉलेज खुलने लगे हैं और अब धीरे धीरे इंडिया डेवलप हो रहा है। आप जो डेवलपमेंट पूरे इंडिया में देख रहे हैं, कलकत्ता में देख रहे हैं, बॉम्बे में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, उनके पीछे डिज़ाइनर्स का हाथ है, आर्किटेक्ट का हाथ है। दूसरा मकसद आज जो एग्जीबिशन हमने रखा है उसका है कि जो बच्चों ने अच्छा काम किया है, जिन्होंने अच्छे 3D मॉडल्स बनाए इंटीरियर के, फैशन के, टेक्सटाइल के, उनको अवार्ड दिया जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ताकि उनका मनोबल बढ़े। तीसरा, यहाँ पे हमने इंडिया के सारे डिज़ाइन कॉलेज को, जो इंडिया के टॉप 20 डिज़ाइन कॉलेज है, उनको एक छत के नीचे बुलाया है ताकि कलकत्ता के पेरेंट्स को दिल्ली नहीं जाना पड़े, बॉम्बे नहीं जाना पड़े, बैंगलोर नहीं जाना पड़े, वो लोग सब यहाँ पे आके डिज़ाइन कॉलेज से बात कर सकें। কতদিনের এক্সিবিশন? ये एग्जीबिशन इंडिया की 12 सिटीज़ में होते हैं और एक दिन का रहते हैं, सुबह 10 से लेके 5 बजे तक। कोई कैंपसिंग इधर होगा? कैंपस नहीं, हम लोग प्रिपरेशंस कराते हैं। जैसे इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन होता है वैसा ये डिज़ाइन का प्रिपरेशन है जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स को कराया जाता है। प्रिपरेशन करने के बाद वो बच्चा NID, IIT और NIFT में सेलेक्ट होता है। फिर वहाँ पे वो कोर्स करता है, वहाँ पे उनको डिग्री मिलती है और उसके बाद वहाँ पे प्लेसमेंट होता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 49 लाख रुपीज़ का मिला है। This is the gateway to NIT. जी सर, ये एंट्रेंस प्रिपरेशन है। जैसे इंजीनियरिंग की एक प्रिपरेशन होती है, लॉ की एक प्रिपरेशन होती है, वैसे डिज़ाइन की प्रिपरेशन 2 ईयर का होता है और 1 ईयर का होता है। 11th में भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है और 12th में भी ज्वाइन कर सकता है। योर नेम? मेरा नाम भंवर राठौर है। मैं भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो का प्रेसिडेंट हूँ। मैं अहमदाबाद में बैठता हूँ, हेड ऑफिस अहमदाबाद में। और इंडिया में ये करीबन 80 सेंटर्स हैं BIDS के। लास्ट ईयर 56.6 सिलेक्शन है NID में, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है डिज़ाइन। Who are the competitors of yours like JEE for Akash, Allen, Pipeline? नहीं, इनको कॉम्पिटिटर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक फील्ड अलग है। इंजीनियरिंग के लोग अलग है, डिज़ाइन के अलग है। डिज़ाइन का कोई BIDS का 59.6 है, इंडिया का मोनोपोली है। 60-50% से ऊपर BIDS है। यस यस। নমস্কার, আমি সৌরভ, আমি BIDS-এর একজন সেন্টার ম্যানেজার। তো বেসিক্যালি আমরা কী করি যে আমাদের যে ডিজাইন একটা সেক্টর রয়েছে সেই সেক্টরের ব্যাপারে আমরা নলেজ সব জায়গায় স্প্রেড করি। আর তার সাথে সাথে যে বেস্ট কলেজেসগুলো রয়েছে, গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং কলেজেস যেরকম NID রয়েছে, NIFT রয়েছে, IIT রয়েছে, এইসব কলেজগুলোর যে এন্ট্রান্স এক্সাম হয় প্রত্যেক বছর, সেই এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য আমরা এখান থেকে প্রিপারেশন করি। আর তার সাথে সাথে স্টুডেন্টদের জন্য, স্টুডেন্টের যত আর্টওয়ার্কস থাকে বা স্টুডেন্ট যেই কলেজগুলোতে যেতে চায় সেই কলেজের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করার জন্য আজকে আমাদের এই যে এক্সিবিশনটা হচ্ছে, এই এক্সিবিশনে মেনলি আমাদের স্টুডেন্টের জন্যই হচ্ছে। এখানে সব ধরনের যত আমাদের স্টুডেন্ট রয়েছে সবার আর্টওয়ার্ক এখানে শোকেস করা হয়। এই আর্টওয়ার্কগুলো দেখার জন্যই যত গার্জেন্স রয়েছেন, সব প্যারেন্টসরা এখানে এসে এখানে গ্যাদার করেন। আর আমাদের যে ওনার রয়েছেন তিনি এসে এখানে আমাদের মানে একটা স্পিচ দেন, সেই স্পিচের উপর ডিজাইনের উপরে স্পিচটা থাকে। এগুলো মিলিয়ে আমাদের এই এক্সিবিশনটা চলে। বেসিক্যালি আমাদের কোচিং সেন্টার রয়েছে, কোচিং সেন্টারে আমরা মেনলি এই প্রিপারেশন করা হচ্ছে এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন, আর্কিটেকচার কোর্সের জন্য আমাদের করা। আর্কিটেকচার, ফ্যাশন কোর্স আপনার কত ধরনের ডিজাইন যে কলেজেসগুলো রয়েছে তার জন্য প্রিপারেশন করা হয়, আর্কিটেকচারের জন্য করা হয়, ফাইন আর্টসের জন্য করা হয়। এবার এক একটা কোর্সের এক এক ধরনের প্রাইস হয়, তার জন্য আমাদের কন্ট্যাক্ট করতে হবে। আমাদের যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে গেলে পেতে পারবেন, আমাদের কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। বেসিক্যালি 2 বছরের কোর্স হয়, 3 বছরের হয়, 1 বছরের হয়, ক্র্যাশ কোর্স হয়। তো আলাদা আলাদা কোর্সের আলাদা আলাদা ধরনের প্রাইস আছে। হ্যালো, আমি অভ্যুদয় রয়। আমি আজকে এখানে এসেছি রিপ্রেজেন্টিং ইউনিভার্সিটি, অ্যাটলাস স্কিলটেক ইউনিভার্সিটি।
we are in Mumbai, BKC, which is Vandakulla Complex. We have a front-running design school called ISDI, and we are representing the design school here today. BRDS থেকে প্রচুর বাচ্চা আমাদের জয়েন করে প্রত্যেক বছর, and they organize this design hunt to identify design talent, and we really appreciate their effort, and we are here to probably encourage their morals and meet students of BRDS, and they come up with different queries, so we are here to resolve their queries today. And this is some great work that BRDS is doing currently, and we wholeheartedly support them. We are one of the best design schools in the country, so students really aspire to join ISDI. We have been here since 2013, and we also have some unique collaborations with various universities abroad. The first one, of course, being collaboration that we got with Parsons in New York. They share their curriculum with us, so all that the students learn at the university comes from Parsons. The curriculum is from Parsons. The students go through the 4 years Bachelor in Design program with us. They of course do a lot of internships and industry intervention during the program, and finally get placed. And they're really doing well in industry. Organizations like Rand Bradstreet, Dr. Reddy's Lab, Boston Consulting, Deloitte, Accenture, Infosys, TCS. I mean, the name that you can think of has been hiring our graduates. So yeah, design is the pathway to future. Students are really doing well, and I wish them all well. And BRDS. Myself, Amlan. I am director Jitkara University. Our university is based in Chandigarh and Himachal. We have 2 campuses, and here we are to promote design education in India and abroad. And this event is organized by BRDS. They are into preparatory of design entrance exams, and we being a university, we offer undergrad to PhD level program in all these verticals: engineering, medical, engineering, automotive, and all. So here our purpose is to just make the people aware of the design as an education and the career, future career. So this is a very good platform, and I think the 2000 design aspirants have been visiting this organization and our campus. So this is our 3rd time we are into Kolkata for this event, and I wish you all the organizer all the best for future event also. Thank you. Thank you. তারপরে আমরা ইউনিভার্সিটিতে যদিও টেকনো এই মুহূর্তে সবাই জানে, তাও একটু বলে দিন আর কী কী এ প্রোগ্রাম। গুড আফটারনুন, আমার নাম হচ্ছে অমিত কুমার চৌধুরী। আমি আপনার যেটা আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ আর টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে বলছি। টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি যেটা আছে আপনার যেটা আছে ইকো লিঙ্কিং ল্যাব ফ্রান্সের ডিজাইনিং স্কুলের সঙ্গে টাই আপ করেছে ডিজাইন প্রোগ্রামসের জন্য। তো আমাদের এখানে যেটা আছে 4টে ডিজাইন প্রোগ্রাম আছে। ব্যাচেলার ইন ডিজাইনের মধ্যে ডিজিটাল কমিউনিকেশন, ডিজিটাল প্রোডাক্ট ডিজাইন, থার্ড হচ্ছে আপনার সিনেমাটিক ডিজাইন, আর ফোর্থ হচ্ছে আপনার ফাইন আর্টস। 4টে প্রোগ্রাম আপনার আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম আছে। এছাড়া যেটা আছে আমাদের মাস্টার্স প্রোগ্রাম যেটা আছে সেটা কমিউনিকেশনের মধ্যে। এই 4টে প্রোগ্রাম যেটা আছে ইকোলের সঙ্গে টাই আপ করা। ইকো একটা ফ্রান্সের ডিজাইন ইন্ডিয়ার মধ্যে যেটা আছে বম্বে, কলকাতা, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর। এছাড়া যেটা আছে দুবাই, চায়না, মার্শাল, ভালো এখানেও ব্রাঞ্চেস আছে। আমাদের এখানে যেটা আছে অ্যাডমিশন অলরেডি ওপেন হয়ে গেছে। স্টুডেন্ট যারা ইনভেস্ট করছে তারা যেটা আছে আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারে। ওদের একটা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফিল আপ করতে হবে, যেটা আছে একটা এন্ট্রেন্স টেস্ট আর যেটা আছে একটা ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে। ওর বেসিক্যালি আমরা কিন্তু স্টুডেন্টদের অ্যাডমিশন আমাদের কোর্স ফি যেটা আছে সেটা 12 লাখ টাকা হচ্ছে টোটাল কোর্স ফি 4 বছরের জন্য। ফার্স্ট সেমিস্টার যেটা আছে আপনার 1.5 লাখ টাকা করে, টোটাল 8টা সেমিস্টার আছে। এটা ভিত্তিতেই আমরা যেটা আছে ইএমআই এর ব্যবস্থা আছে, ইএমআই ফেসিলিটি আছে, ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি আছে, ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড ফেসিলিটি আছে, সব রকম ফেসিলিটি আমরা স্টুডেন্টদের। My name is Yohan Mule. I am from Pune Design School, which is a part of Pimpri Chinchwad University. We are based in Pune. It's a very good feeling to come down to BRDS event at Kolkata. The crowd is amazing. The student work which they have exhibited here is excellent. It's a very good response for the event. So congratulations to all the students and the organizers of BRDS. Thanks a lot. So I'm Govind. I'm from Bangalore. I'm here to represent CMR University.
and yeah, the whole fest is really nice. We got to meet some like very creative students, and yeah, we had some opportunity to even share what we offer to the students from design perspective. It was really nice. Course fee in your university? Yeah, we offer design programs, we offer architecture programs. So in design we have 4 programs, which is fashion design, communication design, interior design and product design. And basically the college name is Strat School of Design, Bangalore. It's a French designing college in Bangalore. So আমাদের একটা প্যারিসে আছে, লিওনে আছে, আর ব্যাঙ্গালোরেও আছে। তো আমরা এখানে 6টা স্পেশালাইজেশন করি, যেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডিজাইন, interaction design, visual communication and brand identity, and we have our game design and interior and space design. We have 4 years BDS course, and it's a French designing college in Bangalore basically. So yeah, this is the French method. We have the second language French, we teach French over there, and first language is English. We have unique type of 12 years of pattern of internship, which is 4 বছরে 1 বছর হচ্ছে internship হবে from 3rd year থেকে, and second year the student can go to Strat Paris যেতে পারে, ওরা 1টা বছর ওখানে থেকে পড়ে দেন again ও কামব্যাক করে এখানে 3rd year করতে পারে, এটা একটা অপশনাল থিং। দ্যাট আমাদের কলেজের ভেতরে হস্টেলও আছে, রেসিডেন্সিয়াল। সো ইয়া কোর্স ফি কথা কোর্স ফিটা কোর্স ফি হচ্ছে আমাদের 6,50,000 পার অ্যানাম পার ইয়ার। তো আমরা স্কলারশিপও দিই, এটা বেস্ট অন এন্ট্রেন্স টেস্ট। আমাদের কলেজে এন্ট্রেন্স টেস্ট আছে, ওটা স্কোর করে আমরা স্কলারশিপ। আর হোস্টেলে যেটা ওটা যে কেউ স্টুডেন্ট থাকতে পারে, যে কেউ স্টুডেন্ট হস্টেলে থাকতে পারে।